से समय जन्म महोत्सव मैंने कौन जानी थी से किए जब जाइए मुझे प्रथम थर मुझे प्रवचन देवाई गली मुझे किसी जानी नी ठाकुर सम्मान धरी मु दादा को मना कली मैंने मत नौ कौन कहबी तो किसी जानी ना केवल गुरुवाद तू कह गुरुवाद तू गुरु आस तो गुरुवाद कह मुझे अधघंटा प्राय अधघंटा रू अधिक समय मुझे पार्न अधघंटा से कहले गुरुवाद बहुत समागम होता जन्म महोत्सव ठाकुर से स्थूल शरीर थे सशरीर थे जिते सत्संग सरीगला से समय मत डकई पठेले ठाकुर मुझे मत तो से चिन्ह ना कि जानी ना मत कहीं डकई पठेले कहीं गोटे एलसीडी लगी ठाकुर पाखे सी देखुले मु कौन कहूची नुह मु किए हुए तो अव्यक्त आकर्षण मु टाणी हो जाइए निज इच्छार नुह मुझे पाखे बसिली सी आउ दी जन पाखे छिड़ा होते कहले जाओ तुम जाओ ठाकुर धीरे धीरे कथा कहते आप जानी मुंड टी तौक करेंगे मत गोटे पुड़िया टे देले आप जानी दियंती ठाकुर से बेले मो भीतर गोटे प्रश्न आसीला मुझे मुझे गुरुवाद केवल कही ठाकुर ठाकुर बोली कहीं कहूँ ठाकुर कि अभिराम ठाकुर अच्युतानंद महापुरुष मध्य लिखिं भगवान ऐसी शक्तिर अधिकारी वैष्णवी शक्ति कला कली जुगे जुग धर्म पालन करने अनेक संत महात्मा माने आसवे अच्युतानंद लिखिं गुरुंर जन्म कहवा चिलिकार उत्तर में अभिन्न सुंदर नाम होइतो हेतु रखिबो कुमारे 5 जन शिष्य मुक्ति पाइबे सर्वे जीवे खपर करमला नाम विख्यात हो श्रीक्षेत्र हो थरी अनेक शास्त्र पुराण लिखिब सिद्धांत वचन तार परमहंस जे नाम भणाइब सर्वे डाकिबे ठाकुर ठाकुर अभिराम परमहंस विचार अच्युतानंद लिखिले भगवान विष्णुଙ୍କର वैष्णवी शक्ति तांको भीतर टिके आसीदिबो बोली अर्खित दास मध्य महागुप्त पद्म कल्प लिखिछन बुझिले तेणु जुग धर्म पालन करने भगवान विष्णुଙ୍କର ऐसी शक्तिर अधिकारी अनेक जुगवाद जुग गुरु माने संसार को मध्य आसवे जुग धर्म पालन करने बुझिले किंतु मुझे ठाकुर कहीं कहूँ से मो मनर हुए तो कथा को जानी पारे मुझे मन भितर आसला से बोले जानी पारे ठाकुर कहले कौन पचार अच्छी मत पचार ना आज्ञा आपण विषय कौन पचारे भय पाई किसी पचारि ना तुम कौन पचार चाहो मुझे जाने से ही समय मुझे देखिली गोटे लक्षण हुए तो अनेक ये संबंध में आप जानी श्रीवत्स बोली एक द्विज हृदय माइला नाथ श्रीवत्स ब्राह्मण कौन कला वैकुंठ को चली वैकुंठ सिंहासन प्रभु असित श्रीवत्स ब्राह्मण गाड़ी कला एते डाकिली एते प्रार्थना कली एते गुहारी कली मो डाक शुणिलनी रागी जाइए प्रभु छाती गोईठा श्रीवत्स ब्राह्मण मारिदेला ओ प्रभु एडे भक्त वत्सल वैकुंठ सिंहासन ओली श्रीवत्स ब्राह्मण पाद को आउसी देले ये पादरे गोईठा मो छाती मारिलु केते कष्ट तोते न होइतिबा आउसी देले प्रभु रे श्रीवत्स ब्राह्मण तो पाद चिन्ह को मु आज छाती रे धारणा करूछि आ मन रख सारा जगत दिन देखिबो सारा जगत दिन देखिबो जे मु केवल धनीर मानीर ज्ञानीर भक्तर पाद गोईठा मध्य मो पई होछि चंदन तुल्य तेणु सही श्रीवत्स ब्राह्मणर पाद चिन्ह मु सही दिन ही देखिଥିଲି बुझिले हे ज्ञानी गुणी मंडली गुरु भाई भौणी माने तेणु ठाकुर बोली केमिति जानिबा ठाकुर बोली न केही न मानिबे जन ठीक आसी होई जीव मीन शनि जन मीन शनि बेला आसिले सारा जगत ठाकुर बोली जानिबा मीन शनि जे पर्यंत आसीबे मीन शनि पड़िबो 2024 मसिया नवेम्बर 2 तारिख रे मीन राशि के शनि चढ़िबे रहिबे 2027 मसिया मे मास 20 तारिख जाए शनि मीन राशि रे ई समय रे सारा जगत मो प्रभु गुरु स्वामी चरमनाथ कहितले मो स्थूल शरीर ठारू 100 गुण कार्य मोर सूक्ष्म शरीर करिवो बोल चरमनाथ गुरु स्वामी की मो स्थूल शरीर ठारू मो सूक्ष्म शरीर 100 गुण कार्य करिवो सारा जगत सेतबे ठाकुर बोली मानिबे बुझिले कोठी आसीबे अच्युतानंद महापुरुष कहले मुहूर्त महोरा राम रे आम्भे जन्म देवो
କୋଳରେ ବଢିଣା ବଢି ଖେଳ ଖେଳିବ ଅଛବ କୂଳରେ ବଢିଣା ବଢି ଖେଳ ଖେଳିବ ଅଛବ କୋଳରେ ବଢିଣା ବଢି ଖେଳ ଖେଳିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମରେ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ହେବୁ ଅଛବ କୂଳରେ ବଢିଣା କଳି ଖେଳ ଖେଳିବୁ ଅଛବ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବୁ ଆମ ନାଁ କଣ ହେଇଥିବ କଳି ଯୁଗରେ ନା ଆମ୍ଭ ନାମ ହେବ କେଶବ ନେତ୍ରେ ଦେଖିବ ଓହି ଉତ୍ତରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଥିବ ବହି ଉତ୍ତରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଥିବ ରହି ଉତ୍ତରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଥିବ ରହି ବୋଲେ ଆମ୍ଭ ନାମ ହେବ କେଶବ ନେତ୍ରେ ଦେଖିବୁ ତୁହି ବୋଲ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଆଉ ପିତା ମାତାଙ୍କ ନାମ କଣ ହେଇଥିବ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ କଳି ଶେଷ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ଅଙ୍ଗରେ ମୋହି ଜନମ ଦେବୀ ଯଦୁ ମାତା ସୁକାନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଥିବି ପିତା ଯଦୁ ମାତା ସୁକାନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଥିବି ପିତା ଯଦୁ ମାତା ସୁକାନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଯଦୁନାଥ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସୁକାନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରି କଳି ଯୁଗ ଶେଷରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି ନା ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ମାହାଙ୍ଗା ମହିମା ପୁରରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେବ ଗ୍ରାମ ନାମ ସେ ତବଗାର ମୋର ନାମ କେଶବ ଗ୍ରାମ ନାମ ସେ ତବଗାର ମୋର ନାମ କେଶବ ଗ୍ରାମ ନାମ ସେ ତବଗାର ମୋର ନାମ କେଶବ ବୋଲ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଗ୍ରାମ ନାମ ସେ ତ କଣ ହେଇଥିବ ବଗାର ମୋର ନାମ କେଶବ କୋଉ ରୂପରେ କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ ଆସିବି ସଂସାର ପାଇଁ କି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଜଗତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବେ କେମିତି କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କୋଉ ରୂପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପୀଠେ ବସି ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପୀଠେ ବସି ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ଧରିଣ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସି ଗୁପ୍ତ ରାସ ହେ ଗୁପ୍ତ ରାସ ହେ ଗୋପୀ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଣା ପ୍ରକାଶ ହେ ଗୁପ୍ତ ରାସ ତାଳି ତାଳି ହୁଳାହୁଳି ହରିବ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ଶନି ସାତ ବାର କଳା ରାହୁରେ ରହିବ ଶନି ସାତ ବାର କଳା ରାହୁରେ ରହିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ଏହା ସତ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ କହିଦେଲି କଳି ସମାଚାର ଏହା ସତ୍ୟ କହିଦେଲି କଳି ସମାଚାର ବୋଲ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପୀଠେ ବସି ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ଧରିଣ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ କାହିଁକି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିବେ ନା କୋଷ ଚିହ୍ନି ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଜାଣ ବାବୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଜାଣ ବୋଲେ କୋଷ ଚିହ୍ନି ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଜାଣ
କୋଷ ଚିନି ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଥିବେ ବୁଝିଲେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ଆମର ଇଏ କଥା ନୁହଁ। 600 ବର୍ଷ ତଳେ କାଗଜ କଲମ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀରେ ଏଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ବୁଝିଲେ। କୋଷ ଚିନି ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଜାଣ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ରୂପରେ ମନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନାମେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ନିଜେ ହୋଇ ଗୁରୁ ବାବୁ ନିଜେ ହୋଇ ଗୁରୁ ଯୁଗ ଶେଷେ ଆସନ୍ତି ସେ ଯୁଗ କଳ୍ପ ତରୁ ବାବୁ ଯୁଗ କଳ୍ପ ତରୁ নিজ নামে মন্ত্র দেবে নিজে হই গুরু যুগ শেষে আসନ୍ତି যে সে যুগ কল্পতরু প্রভু চরমনাথ যুগ শেষে যুগ কল্পতরু সে গুরু নিজ গুরু রূপরে নিজ নামরে মন্ত্র দেবে কোষ চিনিকরি কোন করিয়াবো উপদেশ দেইচন্দি বলে বাবু রে অষ্ট অঙ্গ লগাই তো প্রণাম করিব বাবু প্রণাম করিব সহজ সূত্র রে বাবু কলি কি তরিব বাবু কলি অষ্টঙ্গ লগাই তো প্রণাম করিবু সহজ সূত্রে বাবু কলি কি তরিবু কলি যোগু যদি তরিবাকু চাহুছ না তো সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বিধিটাକୁ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଲେ ବୁଝିଲେ କାହିଁକି ନା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ 8ଟା ଯୋଗ ରହିଛି। ଯୋଗ କହିଲେ କଣ ନା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ଜୀବାତ୍ମା ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ 8ଟି ରହିଛି ଯୋଗ। କଣ କଣ ସେ 8ଟି ଯୋଗ ନା ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି। ଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କଳି ଯୁଗରେ ଏତେ ସହଜ ମାର୍ଗ ନୁହଁ। ଏଇ ବାଟରେ ଯାଇ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରି ଜନି ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତି ହେବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଫଳ ସହଜ ସୂତ୍ର କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବତେଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ। ତା ହଉଛି କଣ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ। ଏ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ବିଧି ଯଦି ଜାଣି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଉଦୟ ସ୍ତରେ 12 ବାର କରିନେବା ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁନୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଳିକି ରୂପରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚରମନାଥ ଯଦି ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଧାରା ଲୋକକୁ ବତେଇଥିବେ। ପରିବାର ଭିତରେ ସଂସାର ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ଏ ଯୋନି ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା ବାବୁରେ ଏ ବାଟକୁ ତୁ ଆପଣେଇ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଇଛି 24ରୁ 27 ମସିହା ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜୋରେ ବସନ୍ତ ସୁରଦା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସୁର ସାଗରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ନା ରେ ମନ ଧୀରଜ କେଉଁ ନ ଧରେ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଦୁହ କାହିଁକି ନା ସମ୍ବତ 2000 के ऊपर से जोग पड़े 2000 मसीहा परे सारा पृथ्वीवासी मानक पे गोटे इमिति समय आसीबो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फेरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिगरे थिबा देश मानकरे अकाल पड़िबो माने अकाल मृत्यु जगमाई व्यापी प्रजा बहुत मरे अकाल मृत्यु जोरे संसार देखा देबो। अकाल मृत्यु कहले कोन ना कोडी गाड़ी एक्सीडेंट जदि के मरी गला तार कोन आयुष पुरी जाइतला ना अकाल मृत्यु हैला। वाहन कार रेल दुर्घटना हैला समस्त आयुष पुरदला ना अकाल मृत्यु हैला। कोडी भूमिकंप होउची अकाल मृत्यु होउची कोडी जानवाहन दुर्घटना होउची अकाल मृत्यु होउची नहीं। तण सेही बळी महामारी हैला कोरोना महामारी बळद समान मनीष होइब मुहे बांधुथिब तुंडी सुबाळंगो मारी खाउथिब चतक पखी गोभंडी जय जगन्नाथ भक्तित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्मराज कଳି कलुषनाशना। कଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ଦିନେ ବଳଦ ଭଳିଆ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିକି ବୁଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲେ ହେଇନି। ଆମେ ସବୁ ବଳଦ ଭଳିଆ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିକି ବୁଲିଲେନି କି ମାସ କାହିଁକି ନା ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟାଧି ଯେ ଜଗତେ ଘଟିବ ପଇଦ ବଣା ହୋଇବେ ରୋଗ ନ ଚିହ୍ନିଣ ବଣା ହେଉଥିବେ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ମରିବେ। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्मराज कଳି
କଳୁଷ ନାଶନ ଅଚିନା ବ୍ୟାଧି ଆସିବ ଏମିତିଆ ଡାକ୍ତର ମାନେ ବଣା ହେଇଯିବେ କରୋନାରେ ସବୁ ମଲେ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଆମେରିକା ଭଳି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଚାଲିଗଲେ ନୁହେଁ ଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ କରୋନା ହଉଛି ତେଲର ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିନି ଅଭିମି ପିକ୍ଚର ବାକି ହେ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିବ 24 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ମୀନ ରାଶିକି ଶନି ଚଳିବେ ରହିବେ 2027 ମସିହା ମେ ମାସ 20 ତାରିଖ ଯାଏ କଣ ହେବ ମୀନ ଶନି ଗୁରୁବାରରେ ପଡ଼ିବ ଏହି ଅଙ୍ଗେ ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ ମିଥୁନ ମାସରେ 13 ଦିନ ପକ୍ଷେ କାଳ ଧରଣୀ ଗ୍ରାସିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର ଭକ୍ତବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଜ କଳି କଳୁଷ ନାଶନ କହିଲେ ବାବୁରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିବେ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଧରଣୀ କି କାଳ ଗ୍ରାସିବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ଜୋରେ ହେବ ତେଣୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ କଣ ବାଟ କଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଥା କଣ ବାଟ ଆଜିକାଲି ଆମେ କିଛି ମାନୁଛେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ କହିବା ବୁଝାଇ କଳି ଯୁଗ ଧର୍ମ ରୀତି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ କରି ଦେଉଛି ବୁଝାଇ ଯେସନେ ହେବ ଅନୀତି ହେ ଶୁଣ ମୁଖେ ନ ରହିବ ନାରାୟଣ ହେ ଶୁଣ କେହି ନ ମାନିବେ ବଡ଼ ସାନ କେହି ନ ମାନିବେ ବଡ଼ ସାନ କେହି ନ ମାନିବେ ବଡ଼ ସାନ ହେ ଶୁଣ ଦିନ ଦିନ ହେବେ ଗୁରୁ ପବନ ହେ ଶୁଣ ଧୀର ଦିନ ହେବେ ଗୁରୁ କଣ ହେ ଶୁଣ ତାଳି ତାଳି ହୁଳହୁଳି ହରିବ ହେବେ ଗୁରୁ କଣ ହେ ଶୁଣ ବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ କହିଲେ କେହି ନ ମାନିବେ ବଡ଼ ସାନ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ସାନ କିଏ ମାନୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାପକୁ ପୁଅ ମାନୁଛି ନା ବାପା ମା କୁ ପୁଅ ମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଯେ ପୁତ୍ର ନ ମାନିବେ ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ କରି ଘର ଲକ୍ଷେ କର୍ଜିଲେ ପକ୍ଷେ ନ ଅଣ୍ଟିବ ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୋହର ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ଗାଁର ଲୋକ କିଏ ସେଭଳି ଥିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ କଥା ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର ଯେତେ ଝିଅ ସେତେ ବର ଆମେ ଜାଣିଛେ କଥା ଭାଇ ଭାଇ ଭିନ୍ନ ହେବା ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କଳି ଯୁଗରେ ବାପ ଠାରୁ ଆଜି ପୁଅ ଭିନେ ହେଉଛି ନାଇଁ ବାପ ମା କୁ ଆଜି ପୁଅ ମାନେ ଭିନେ କରି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଧରି ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି ବାପାକୁ ଆଜି ପୁଅ ମାରିବାକୁ ପଛଉ ନାହିଁ ଯୋଉ ପୁଅ ବାପା ମା କୁ ଭିନେ କରି ତାକୁ ଅଲଗା କରି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଧରି ରହି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ବାପକୁ ହାତ ଉଠଉଥିବ ହତାଦର କରୁଥିବ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ମନେ ରଖ ଲକ୍ଷେ କର୍ଜିଲେ ପକ୍ଷେ ନ ଅଣ୍ଟିବ ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସେ ପୁଅ ଚାକିରି କରି ହଉ ବେପାର ପଟା କରି ହଉ ରୋଜଗାର କରିଥାଉ ପକ୍ଷେ କହିଲେ 15 ଦିନ ଶାନ୍ତିରେ ପେଟ ପୁରୀ ପାରିବ ନାହିଁ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସରଗ ରାହିजे ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ଦେବତା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ କଲ୍ୟାଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ କରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୋର ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ତେଣୁ ଆପଣ ଯିବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାଙ୍ଗା ପିତା ମାତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖିବେ ମୋ ଠାକୁରୀ ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଦେବତା ତାଙ୍କର ସେବା କର ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହତାଦର କର ନାହିଁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କର ନାହିଁ ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଏ ବାଟରେ ଥିବେ ସେଇମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନୀତିରେ ଥିବେ ନିୟମରେ ଥିବେ ଧାରାରେ ଥିବେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ ଘରକୁ ମନ୍ଦିର କରିବେ ଏବଂ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମରେ ରହିବେ ନୀତି ବାଟ ରହିବେ ଧର୍ମର କ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଓହାଡ଼ି ସୁଦର୍ଶନ ଓହାଡ଼ି ଭୂତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆସନି ଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦୟ ଆସନି ଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦୟ ଚାହିଁଥା ସେହି ବେଳକୁ ବାବୁରେ ଚାହିଁଥା ସେହି ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଉହାଡ଼ କରି ରଖିବେ ଉହାଡ଼ି ସୁଦର୍ଶନକୁ
उहाड़ी भूति भक्त यही भक्त मान प्रभु मो चरमनाथ रक्षा करिवे चाहि थावार गोपाल आउ चमक हेब चढ़ सीता प्राय अग्नि जड़िब से काले सीता प्राय अग्नि जड़िब से काले न रहिब थड़ा गोला बाबुरे न रहिब थड़ा गोला आउ छाड़ी घर द्वार मान बाबुरे छाड़ी घर द्वार मान ओळाइबे सर्वजन ओळाइबे सर्वजन छनका होइबे धनी मान ज्ञानी छनका होइबे धन्यवाद ज्ञानी छनका होइबे धनी मान ज्ञानी छनका होइबे धन्यवाद ज्ञानी छाड़ी निज निज कर्म बाबुरे छाड़ी निज निज कर्म बोलो चरमनाथ गुरु स्वामी की सेई मानको सुदर्शन उहाड़ी करी रखिबे धर्म रक्षति रखित जे धर्म बाटे थिबो धारा रे थिबो एवं घर को मंदिर करिवो परिवार जत्न नबो गुरु गुरुजन मानको सम्मान देबो सकाळे गीता संध्या बेले भागवत अध्याय पढुथिबो दिन सकाळु जेतळे बिछणा छाडुचे प्रभु नाम रे दिन आरंभ करूथिबो राति रे बिछणा को गला बेले सोइला बेले प्रभु नाम रे दिन शेष करूथिबो कଳି जुगरे हरेर नाम केवलम अळो नास्ते गति रन्यथा ये बाटरे जे थिबो से रक्षा पाइबा आगुको 24 रु 27 भितर जो प्रीतिपात हबो आपण सेतरु उद्धार पाइबे बुझिले तेणु आज तो समय हिची ए ज्ञानी गुणी मंडल गुरु भाई भौणी माने सत्संग पई जति समय हम दिया हितला ता भीतर अनेक कथा हम आलोचना करिचो तेणु गोटिए कथा सार दिन से हला कोन धर्म रक्षति रक्षित धारा रे रहन धारा रहिबा लोक सरबे तरिबे धारा रे नथिबा लोक सरबे कोन बनिबे धारा रे रहन हला हरि हरि घोष ताप तापनाश शरण सारो जपा दे शरण सारो जपा दे तो बड़ी भाव आओ न मिलिबा न मिलंती हरि बेदे न मिलंती हरि बेदे हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल के समस्त प्रसाद व्यवस्था अछि समस्त प्रसाद व्यवस्था अछि आपरे हमर नाम हेबो नाम परे तापरे प्रसाद सेवन करे पड़े हरि हरि बोल एके सब माधव गोविंद बोल के सब माधव गोविंद बोल ए हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल ए हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल एके सब माधव गोविंद बोल के सब माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल चल
ଚାଲ ଗୋ ସର୍ବ ସଖୀ ମାନେ ଯିବା ଚାଲ ଗୋ ସର୍ବ ସଖୀ ମାନେ ଯିବା ନିତ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ରାସ ଦେଖିବା ନିତ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ରାହସ ଦେଖିବା କନକ ବେଦୀ ପରେ କୃଷ୍ଣ ବର କନକ ବେଦୀ ପରେ କୃଷ୍ଣ ବର ରାଧା କନ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାର ରାଧା କନ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାର ସଖିଲୋ ରାତ୍ର ହେଉଛି ଶେଷ ସଖିଲୋ ରାତ୍ର ହେଉଛି ଶେଷ ବିଡ଼ମ୍ବନ କରି ବିଡ଼ମ୍ବନ କରି ବିଡ଼ମ୍ବନ କରି ବିଡ଼ମ୍ବନ କରି ସହଳ ଆସଲୋ ହେ ବିଳମ୍ବନ ତାଳି ତାଳି ହୁଳହୁଳି ହରିବ କରି ବିଡ଼ମ୍ବନ କରି ସହଳ ଆସଲୋ ହରିବ ହରିବ हरि बोल 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 बोल भक्त वत्सल भगवान की जय सर्वनाथ गुरु स्वामी की सर्वनाथ मुख्य सब सुंदर की संसार कल्याण हे बोलानंद कवार अंचलवासी सुख संधि आनंद कालादिपात करंद मो प्रभु के सब सुंदर समस्त मनोवांछा मनोकामना पूर्ण करंद बोलानंद कवार समस्त रोग व्याधि परिवार दूरीभूत ही जो बोलानंद कवार प्रत्येक परिवार धन धान्य परिपूर्ण हे बोलानंद कवार और एक बार हरि हरि बोला समस्त अनंत कोटि प्रणाम जणाई सत्संग एठारे रखुछु एवं भाई जने प्रश्न करते सत्संग कहीं करिबा सत्संग कर लाभ मिले ना बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिना सुलभ न सोई सत्संग द्वारा विवेक उदय हे विवेक जाथर थिबो प्रभुंकर कृपा जा पर थिबो ता भाग्य रे सत्संग मिले और सत्संग रे साधु कृपा मिले साधु कृपा रे प्रभु मिली जानती और सत्संग रे बसिले सत्संग रे पुण्य फल रे ए जीव भगवत प्राप्त करिताय जोनि जन्मर मुक्ति ही एटा बुझिले कहिबा तो अनेक समय लागिबो केवल एतिकी जोनि जन्मर मुक्ति पाइबार जे सहज सरल बाट सत्संग लाभ कर भगवत कृपा तम मिलिबो साधु कृपा मिलिबो समस्त अनंत कोटि प्रणाम जणाई एठार मो वाणी के मु विराम दउची सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् हरि ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिः भवतु समस्त मोर प्रणाम विशेष निवेदन ई जो शाखा एठी रहिची जे कि जसपड़ा शाखा साई सामल साही ई शाखाटी को आपण माने स्वार्थ को त्याग करी स्वार्थ त्याग करी ये शाखार केबे उत्तरतर उन्नति हेबो ता पे समस्त चेष्टा करिवे तन मन धन एठारे देई शाखार आपण उत्तरतर उन्नति करिवे समस्त मन निवेदन आगामी समय रे गोटी हाथ रे जदी देई थिबे हजार हाथ रे मो चरमनाथ गुरु स्वामी आपणकर परिवार सुख शांति हेपई पूर्ण कर देबे हला समस्त प्रणाम जणाई एठारे बाणी के विराम रखुची समस्त प्रणाम।